اب انہیں کافی فاصلے پر روشنی کا ایک جال سا بچھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ پونٹیا ناک، فلپ نے روشنی کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، اب مناسب ہوگا کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ مارسیا بولا، دوسروں نے صرف سر ہلا دینا کافی سمجھا تھا۔ پھر ان دوستوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ایک دوسرے سے مصافحہ کیا اور ایک دوسرے سے کہا کہ وہ ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور بہت جلد فرانس کے خوبصورت دارالحکومت میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ پیارے بھائی، عمران نے حمید سے مصافحہ کرتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، جاؤ، خدا تمہاری مغفرت نہیں، میرا مطلب وہ کرے، کیا نام ہے، حفاظت، ہاں حفاظت۔ اور پھر وہ سب ایک دوسرے سے جدا ہو کر مختلف سمتوں سے پونٹیا ناک کی طرف بڑھنے لگے۔ فریدی اور حمید ساتھ ساتھ تھے۔ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، فریدی بڑبڑایا، کیا مطلب؟ اب اگر ان میں سے کسی کے دل میں بددیانتی آ گئی تو؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہ ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ اگر اس کا غلط قدم اٹھایا تو وہ دوسرے بھی ایسا کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ 2-3 منٹ تک خاموشی چلتے رہے اور پھر حمید منہ بنا کر بولا، اس مرتبہ آپ نے بہت غور کیا۔ کیوں؟ ہر وقت عمران ہی ماسٹر آف سچویشن بنا رہا تھا۔ فریدی کو ہنسی آ گئی، یہ رونا کا مقام ہے جناب۔ حمید منہ بنا کر بولا، یار کیا تم مجھے ناولوں کا ہیرو سمجھنے لگے ہو جو ساری کہانی پر چھایا ہوا نظر آتا ہے؟ فریدی ہنستا ہوا بولا، آپ ان الفاظ میں غیر شعوری طور پر اپنے آپ کو عمران کے مقابلے میں کمتر ظاہر کر رہے ہیں۔ غلط خیال ہے تمہارا۔ میں زندگی کے کسی نازک ترین موڑ پر بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوا، لیکن اس بری طرح احساس برتری کا شکار بھی نہیں ہوں کہ ہر ایک کو اپنے مقابلے میں چوہا سمجھتا رہوں۔ میں عمران کو دنیا کا ایک عجیب و غریب آدمی سمجھتا ہوں۔ دراصل تم اس کی شخصیت کو کچھ سمجھ ہی نہیں سکے ہو۔ لا حول ولا قوت، کیا وہ اور کیا اس کی شخصیت؟ اس کے علاوہ، فریدی بولا، تم خود ہی یہ بات کہہ چکے ہو کہ اگر میں نے پال کو ختم نہ کیا ہوتا تو عمران کچھ بھی نہ کر سکتا تھا، لیکن بعد میں تو وہ ہر موقع پر حالات پر چھایا ہوا نظر آیا۔ کم بخت نے مجھے بھی بیوقوف بنا دیا تھا۔ غالباً تمہارا اشارہ ریوالور والی حرکت کی طرف ہے، فریدی نے ہنستے ہوئے کہا۔ بڑی پیاری حرکت کی تھی اس نے، احمقانہ حرکت تھی، حمید نے منہ بنا کر کہا۔ اسے ایک ریوالور میں گولیاں ضرور رہنے دینی چاہیے تھی۔ وہ احمقانہ حرکت نہیں بلکہ دور اندیشی تھی۔ کیوں؟ فرض کرو اس کا ریوالور فلپ، لاک، مارسیا، فاروق یا مولانوف کے ہاتھ لگ جاتا اور ان میں سے کسی کے دل میں بے ایمانی آ جاتی تو ہم لوگ اس وقت کہاں ہوتے؟ اگر اسے یہ خدشہ تھا بھی تو وہ آبدوز میں اینڈی وغیرہ کو پوری طرح قابو میں کرنے کے بعد ریوالور سے گولیاں نکال کر پھینک سکتا تھا۔ اسے پہلے سے ہی اس بات کا یقین رہا ہوگا کہ وہ دونوں ریوالوروں کو خالی کرا لینے کے باوجود بھی حالات کو بے قابو نہ ہونے دے گا۔ کچھ بھی ہو، یہ ایک خطرناک اقدام تھا۔ ہاں، بس اس میں یہی ایک خامی ہے کہ وہ اندھی چال چلنے کا قائل ہے، خطرات میں بے دریغ چھلانگ لگا دیتا ہے۔ ایسا تو آپ بھی کرتے ہیں، لیکن بچاؤ کے امکانات کا جائزہ لینے کے بعد۔ کیا میں ایسی مثالیں دوں جب آپ بچاؤ کے امکانات کا جائزہ لیے بغیر خطرات سے ٹکرا گئے تھے؟ حمید بولا، او ختم کرو، میرا خیال ہے کہ تم ایسی کوئی مثال نہ دے سکو گے۔ دراصل تمہیں علم نہیں ہوگا کہ میں نے ان موقع پر حالات کا جائزہ لیا ہے یا نہیں۔ مگر اس لا حاصل بحث سے کیا حاصل؟ ہمیں اس وقت یہ سوچنا ہے کہ شہری حدود میں داخل ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ میری تو ٹانگیں جواب دے رہی ہیں۔ ہم قریب پہنچ چکے ہیں، فریدی نے کہا۔ اگر ہمیں کہیں سے شام کو شائع ہونے والا اخبار مل جائے تو تمام قوائف معلوم ہو جائیں گے۔ اخبار کہاں سے مل جائے؟ ہماری جیب میں جو کرنسی ہے وہ یہاں تو نہیں چلتی۔ اگر کوئی بک سٹال مل جائے تو کھڑے کھڑے پڑھ لیں گے، فریدی نے کہا اور اپنی گھڑی میں وقت دیکھنے لگا۔ پھر بولا، اس وقت یہاں 11 بجے ہوں گے، ممکن ہے کوئی بک سٹال کھلا ہوا مل جائے۔ ہماری گھڑیاں ملایا ٹائم کے مطابق ہیں جناب، اور اسی لیے ہماری گھڑیوں میں 11 نہیں بج رہے، فریدی بولا۔ وقت کے فرق کا حساب لگا کر میں نے تمہیں بتایا ہے کہ اس وقت یہاں 11 بجے ہوں گے، اپنی گھڑی میں 11 بجا لو۔ اور پھر فریدی نے بھی اپنی گھڑی کی سوئیوں کا مقامی وقت کے مطابق حرکت دی۔
आधे घंटे बाद वो शहर के एक बारौनक इलाके में थे और उन्होंने अपने अपने रुमाल निकाल कर इस तरह चेहरों पर फेरना शुरू कर दी जैसे गर्द साफ कर रहे हों। इस हरकत से उनका मकसद यही था कि कोई शख्स उनके चेहरों को साफ तौर पर न देख सके। वो इस तरह आगे बढ़ रहे थे जैसे लोगों को इतनी फुर्सत ही कहाँ होती है कि एक चेहरे को गौर से देखते फिरे। हाँ, अगर फरीदी के जिस्म पर कोट ना होता तो लोग उसकी तरफ जरूर तवज्जो करते, क्योंकि उसकी कमीज तो तार तार हो चुकी थी जब उसने आबदोज में एंड्री और उसके चारों साथियों के साथ ठिकाने लगाया था। दफतन फरीदी की आंखें चमक उठी क्योंकि उसे एक बुक स्टॉल दिखाई दे गया था। वो और हमीद उस बुक स्टॉल पर रुक गए और इस तरह शोकेस पर नजरें दौड़ाने लगे जैसे अपनी पसंद का कोई अखबार या रिसाला खरीदना चाहते हों। शोकेस में शाम को शाया होने वाले 2 अखबार मौजूद थे, लेकिन जो खबर इन्हें अखबारों में दिखाई दी उसने उन्हें हैरान कर दिया था। उस खबर की सुर्खी थी, बैंकॉक से सिंगापुर आने वाला तैयारा पुरस्कार तौर पर हादसे का शिकार हो गया। उस सुर्खी के नीचे पूरी खबर मौजूद थी जिसके मुताबिक वो तैयारा कुआलालंपुर के हवाई अड्डे से प्रवास करने के बाद पुरस्कार तौर पर लापता हो गया था। जब वो वक्त मुकर्ररा पर सिंगापुर नहीं पहुंचा तो तशवीश पैदा हुई। कंट्रोल टावर से इसे राब्ता करने की कोशिश की गई मगर नाकामी हुई। कुआलालंपुर के हवाई अड्डे को भी इस बात से आगाह किया गया। वहां से पता चला कि जहाज बिल्कुल दुरुस्त हालत में और सही हालत वक्त पर वहां से रवाना हुआ था। बिलाखिर एक जहाज को गुमशुदा जहाज की तलाश में रवाना किया गया। आखिरकार उस जहाज ने गुमशुदा जहाज को देख लिया, लेकिन ये बात हैरत अंगेज थी कि वो जहाज शुमाल मशरिक की तरफ से सिंगापुर की तरफ बढ़ रहा था। तलाश करने वाले जहाज ने अपने ट्रांसमीटर पर इसे राब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका। फिर दफतन एक धमाका हुआ जिसके साथ ही गुमशुदा जहाज टुकड़े टुकड़े होकर समंदर में जा गिरा। तलाश करने वाले जहाज ने हवाई अड्डे को इस हादसे की इत्तला दे दी। बाद की तलात मुज़हिर थी कि समंदर से लाशों के टुकड़े बरामद हुए थे। सिर्फ एक लाश ऐसी थी जो ज्यादा खराब हालत में नहीं पाई गई थी। जहाज से कोई मुसाफिर भी जिंदा नहीं मिल सका था। माहिरीन की तहकीकात जारी थी, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका था कि इस हादसे की वजह क्या थी और वो जहाज सिंगापुर आने के बजाय दूसरी तरफ क्यों निकल गया था। अखबार में किसी मुसाफिर की तस्वीर मौजूद नहीं थी। फरीदी ने एक तवील सांस लेकर चेहरे से रुमाल हटा लिया। हमीद उसकी तरफ मारी खरीद नजरों से देख रहा था। फरीदी ने उसके शाने पर हाथ रखकर आहिस्ता से कहा, चलो। वो दोनों आगे बढ़ने लगे। आखिर इसे क्या समझा जाए? हमीद ने सरगोशी की। फरीदी ने उसे ऐसे नजर से घूरा जैसे चुप कराना चाहता हो। फिर जब वो एक वीरान से इलाके में दाखिल हो गए तो फरीदी ने कहा, इस हादसे में कितनी जाना जाना हो गई, इसलिए अफसोसनाक हादसा है, मगर इस हादसे ने हमारे लिए राहें इसवार कर दी हैं। अब कोई आदमी ऐसा नहीं जो हमारे राज को अफशा कर सके, लिहाजा अब हम अपने सफारत खाने से राब्ता कायम कर सकते हैं। यही मैं भी सोच रहा था, मगर इन लोगों को सुनाने के लिए कोई कहानी तो घड़ना ही पड़ेगी। हाँ, लेकिन इससे पहले हमारे लिए सफारत खाने को तलाश करने का मसला है। शायद सारे शहर की खाक छानना पड़े। ये शहर ज्यादा बड़ा नहीं है, क्यों ना किसी से पता मालूम कर लिया जाए। हमीद ने तजवीज दी। फरीदी कुछ न बोला, वो किसी सोच में डूब गया था। थोड़ी देर बाद वो एक फैशनेबल इलाके में थे, लेकिन अब सन्नाटा होता जा रहा था। रात आधी हो चुकी थी। दफतन हमीद बोला, आपने वो कहानी सुनी है? कौन सी? फरीदी ने चौंक कर कहा, कैसी कहानी? एक था शहजादा वो ईरान का और एक था शहजादा मकरान का। दोनों में दांत काटी बल्कि कान नाक काटी दोस्ती थी। एक रात को शहजादा मकरान महफिले रक्सो सरूर में गले गले गर्क था कि शहजादा ईरान का पैगाम आया, फौरन पहुंचो। और जब वो पहुंच गया तो दोनों उड़न खटोले पर बैठकर रवाना हुए कसरे जमुर्द की तरफ, क्योंकि इत्तला मिली थी कि जादूगर अफरा सयाब शहजादी जमुर्द को अगवा करके ले जा रहा है। शहजादगाने मकरान और ईरान अपने उड़न खटोले पर चले जा रहे थे कि उन्होंने नीचे देखा। जंगल बयाबान था, आदमी था न उसका निशान था, मगर एक कार चली जा रही थी कि जिस पर निशान था जादूगर अफरा सयाब का, और उस कार से चीखें सुनाई दे रही थी शहजादे जमुर्द की। बस शहजादगाने ने आओ देखना ताओ, इधर देखा ना उधर, और छलांग लगा दी कार पर। उड़न खटोला तो आगे निकल चला गया। शहजादगान ने शहजादे को पकड़ने और अफरा सयाब के गुलामों से बचाने की कोशिश
की, मगर शहजादे की चुटिया हाथ में रह गई और शहजादी निकल गई। शहजाद गम से बेहोश हो गए। होश आया तो ना वो जंगल था और ना कुछ और, बल्कि वो एक और शहर में टहलते फिर रहे थे। अल माशाअल्लाह, क्यों दिमाग चाट रहे हो? फरीदी मुंह बनाकर बोला। हमीद ने एक ठंडी सांस ली और चुप हो गया। सारे वाकयात उसके जहन में चकरा रहे थे और उसको यूं महसूस हो रहा था जैसे वो वाकयात 6 माह के तवील अरसे में फैले हुए हों। हालांकि दर हकीकत ये सब कुछ 24 घंटे में हुआ था। अभी पिछली ही रात की तो बात थी जब वो आल किचनों में अपनी एक नई दोस्त के साथ महवे रक्स था। आलमी खतरा हिस्सा 2। फर्जी कहानी। स्टीवर्डस ने ऐलान किया कि जहाज लैंडिंग करने वाला है, लिहाजा मुसाफिर तैयारी कर लें। दूसरे मुसाफिरों के साथ इमरान और असद ने भी पेटियां कस ली। वो दोनों मेकअप में थे। वो रीनो से अपने मुल्क तक इसी मेकअप में आए थे और इस वक्त उनकी जेबों में बुरीनो ही का पासपोर्ट था। जहाज से उतरने के बाद कागजात की जांच पड़ताल हुई। कस्टम के अफसरान ने सामान की चेकिंग की और तमाम मरहलों से गुजरने के बाद वो एयरपोर्ट की खूबसूरत इमारत से गुजरकर दूसरी तरफ पहुंचे। एक टैक्सी की। टैक्सी ड्राइवर को इमरान ने अपने घर का पता दिया था। टैक्सी फराटे भरने लगी और असद ने तवील सांस लेकर सोचा कि हालात हैरतअंगेज तौर पर उनके मुवाफिक होते चले गए थे, वरना वो इतनी आसानी के साथ अपने मुल्क तक हरगिज न आ सकते। पोंटियानाक की हदूद में दाखिल होने तक जहन में यही बात थी कि देखो कितने हंगामों और परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, लेकिन कोई परेशानी नहीं हुई, कोई हंगामा नहीं हुआ। असद को उस रात का वो दिलचस्प वाकया याद आया तो होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो और इमरान शहर में दाखिल हो चुके थे। इमरान हालात मालूम करने के लिए बेचैन था। कोई बुक स्टॉल भी दिखाई ना दिया जहां खड़े होकर अखबारात पर नजरें दौड़ाई जाती, लेकिन फिर एक आदमी दिखाई दिया जो एक इलेक्ट्रिक पोल से टेक लगाए अखबार पढ़ रहा था। इमरान के साथ ही असद को भी वहां रुकना पड़ा। फिर इमरान ने जरा आगे झुककर अखबार पर नजरें दौड़ाने की कोशिश की थी, मगर वो आदमी भी कोई बड़ा अखड़ मिजाज था। एक बार इमरान को घूसीली नजरों से घूर कर दूसरी तरफ मुड़कर इस तरह खड़ा हो गया था कि इमरान अखबार न पढ़ सके। फिर इमरान ने भी आओ देखना था और इमरान आदमी के सर पर चपत झाड़ दी। फिर वो आदमी उड़ा कर पलटा ही था कि इमरान ने झपट्टा मार कर अखबार पर और भागा वहां से। असद बुरी तरह बौखला गया था, लेकिन बौखलाहट के बावजूद उसने भी भाग निकलने ही में आफिक देखी, वरना वो आदमी उसी को पकड़ लेता और फिर अच्छी खासी मुरम्मत हो जाती। वैसे ये भी इत्तेफाक ही था कि सड़क सुनसान थी।